At the train station. À la gare. When is the next train to Berlin? Quand part le prochain train pour Berlin? When is the next train to Paris? Quand part le prochain train pour Paris? When is the next train to London? Quand part le prochain train pour Londres? When does the train for Warsaw leave? À quelle heure part le train pour Varsovie? When does the train for Stockholm leave? À quelle heure part le train pour Stockholm? When does the train for Budapest leave? À quelle heure part le train pour Budapest? I'd like a ticket to Madrid. Je voudrais un billet pour Madrid. I'd like a ticket to Prague. Je voudrais un billet pour Prague. I'd like a ticket to Bern. Je voudrais un billet pour Berne. When does the train arrive in Vienna? Quand est-ce que le train arrive à Vienne? When does the train arrive in Moscow? Quand est-ce que le train arrive à Moscou? When does the train arrive in Amsterdam? Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam? Do I have to change trains? Est-ce que je dois changer de train? From which platform does the train leave? De quel quai part le train? Does the train have sleepers? Y a-t-il un wagon-lit dans le train? I'd like a one-way ticket to Brussels. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. I'd like a return ticket to Copenhagen. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. What does a berth in the sleeper cost? Combien coûte une place en wagon-lit?